अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। लाहौर वाक़ये पर हम बात करेंगे आज कि 14 अगस्त का ये वाक़या है कि 14 अगस्त को एक टिकटॉकर जिसका नाम आयशा अकरम, वो अपने दो दोस्तों के साथ टिकटॉक बनाने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर जाती है और वहाँ जाकर उसके साथ ये वाक़या पेश आता है कि 400 लोगों को नामजद किया गया है। 400 अफराद उसे घेर लेते हैं और उसके साथ नाजेबा सलूक इख्तियार करते हैं। और टिकटॉकर ने उसके बाद जनाब 2 दिन के बाद जाकर एफआईआर दर्ज होती है और सोशल मीडिया पर जब क्लिप वायरल होता है उनका, तो फिर गवर्नमेंट को भी इस पर एक्शन लेना पड़ा और गवर्नमेंट ने फिर कमेटी बनाई और तफ्तीश का आगाज़ किया गया। जबकि आज उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने डीआईजी समेत मुख्तलिफ जो आला अफसरान हैं उनको अहदों से हटा दिया, इसलिए कि मुतमईन नहीं थे उस कमेटी की रिपोर्ट पर जो अब तक की तफ्तीश हुई थी। अब मसला ये है कि ये वाक़या जब सोशल मीडिया के ज़रिए मेन स्ट्रीम मीडिया में आया तो बहुत ज़्यादा इस पर प्रोग्राम भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि जनाब क्या कोई भी लड़की घर से बाहर आती है, वो टिकटॉकर हो या आम लड़की हो, क्योंकि पे दर पे ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं और वीडियोस सामने आ रही हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है पंजाब और उसका जो कैपिटल है लाहौर के हवाले से 2-3 वीडियोस और भी मंजर आम पर आई है। एक रक्शे में टिंची रक्शे में खातून जा रही हैं, 2 खवातीन जा रही हैं और एक लड़के ने उनके साथ नाजिबा हरकत की है। तो क्या जब तक मीडिया पर ये चीज़ें आम नहीं हो जाती उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी, यही हमारा आज का टॉपिक है। और सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, जितनी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल करना क्या इतना ही बुरी बात है और इस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें बहुत ज़्यादा इस वक्त आवाज़ बुलंद कर रही हैं। जब पीटीआई की जानिब से भी जैसी वीडियो बंदर-ए-आम पर आई है और तो इमरान खान साहब ने फ़ौरी नोटिस लिया है, उस्मान बुज़दार साहब ने भी, और इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अली ज़फ़र, खैरियत से आप? जी बिल्कुल। आफ्ताब जहांगीर साहब क्या कहेंगे लाहौर वाक़ये के हवाले से? उस्मान बुज़दार साहब ने भी एक्शन लिया, इमरान खान साहब का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा जी इस तरह के वाक़यात कभी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जो लोग मुलव्विस हैं फ़ौरी तौर पर उनको कटहरे में लाया गया और करार वाक़ई की सज़ा दी जाएगी। सर सवाल ये है कि इस तरह के वाक़यात हो क्यों रहे हैं? सर आपका जहन क्या कहता है कि इस तरह के वाक़यात होने का सबब क्या है? अब ये सिर्फ हम बात करें कि जी सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है, ये लोगों की जहन साजी करनी पड़ेगी, आपको हुकूमत के साथ साथ लोगों की जहन साजी पर भी जोर देना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया ज़फ़र, बहुत इम्पोर्टेंट मौजू के ऊपर आपने तवज्जो दिलाई है। और देखें, पहले तो मैं शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जी एक इस तरह का वाक़या पेश आया। लेकिन अली ज़फ़र, बात ये है कि इसके साथ साथ कुछ हमें अपने रवैये की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके इल्म में है कि ये जब से टिकटॉक या ये सोशल मीडिया आया है, इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। जो रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर आप देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई एक वाक़या पेश आ जाता है और जब हम उसकी गहराई तक जाते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। अब जैसे इस खातून का जो है, तो ठीक है आप टिकटॉक बनाएं, आपको किसी ने मना नहीं किया है, ये आपकी अपनी आज़ादी है। क्योंकि अगर आप कदम लगाएंगे तो लोग कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी की पर पाबंदियां लग रही हैं। आज़ादी है सहाफ़त, आज़ादी है आवाज़, आज़ादी है राय, आज़ादी है, ये सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इतनी समझ तो मुझे भी होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए कि मैं एक मॉब में जा रही हूँ और मॉब के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। मैंने वहाँ पर जब लोगों से सवाल किया कि यार ये लाहौर में क्या हुआ, उसने कहा आफ्ताब साहब लाहौर के अंदर मुकामी लोग कभी भी ये काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस मीनार पाकिस्तान पर या मुख्तलिफ जगहों पर इर्द गिर्द के इलाकों से आते हैं, छुट्टियाँ मनाने आते हैं, कोई बड़ा दिन होता है, छोटे शहरों से, देहात से, जो है बड़ा शहर है लाहौर, वहाँ आते हैं। अच्छा, उसमें आते हैं तो फिर वहाँ पर जब इस किस्म की वो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बाद में इसके क्लिप्स आई है और ये 2 दिन के बाद ये पूरा वाक़या सामने आया। लेकिन 2 दिन के बाद यही सोशल मीडिया बता रहा है, वल्लाह आलम सच है कि झूठ है, कि जी उसके 1 दिन के बाद भी कोई टिकटॉक्स बनी है उसी खातून की। और इस तरह की, जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो अंदर आ रहे थे, लोगों ने इंटरव्यू किया, उसने बताया कि जी वो किस तरह वो एक्शंस करती हुई है और वो कुछ करती हुई आ रही थी। तो वो मतलब यहाँ उससे ऐसा लगता है कि आप खुद जो है लोगों को अपनी तरफ तवज्जो दिला रही है। हाँ, अगर आपने टिकटॉक बनानी है तो आपने तो सिर्फ वहाँ पर जाके उस चीज़ों को कैप्चर करना है ना,
اور لیکن اگر آپ لوگوں کو متوجہ کر رہی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، تو پھر آپ یہ صرف پاکستان میں پوری دنیا کے اندر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ نہیں اس پر صحیح، جہاں تک تو بات درست ہے سر آپ کی، لیکن کیا اس طرح متوجہ کرنا یا جس کے قسم کی ان کے بارے میں اب نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائی ہے کہ جناب وہ متوجہ کر رہی تھی تو اس لیے وہ 4-500 نہیں نہیں لوگ نہیں، چلے گئے بالکل اور انہوں نے درندے میں بن یہ گئے سب، وہ نوچ لیا انہوں نے؟ اچھا نہیں، بالکل میں اس بات کو میں وہ نہیں میں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس قسم کی کرنے کے بعد وہاں پر موب ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑی سی بھی کسی ایک شخص کی غلطی سے پورا اس کے اندر ایک ہنجان پیدا ہو جاتا ہے۔ ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک تو صحیح ٹھیک ہے سر، اس میں میں شامل کروں گا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں آصف باجوہ صاحب، ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کو بھی، اور ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ ظاہر یہ ٹھیک ہے واقعہ ہوا ہے، اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح ویڈیو وائرل ہوئی ہے آصف باجوہ صاحب، فوری طور پر پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایکشن تو لیا ہے اور کچھ لوگوں کی گرفتاری بھی ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ گزارش یہ ہے کہ 14 اگست کو جب اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی تو ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے تو سر شرم سے جھک گئے۔ آئی مین ٹو سے کہ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا پاکستانی نیشن کا کیا امیج گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، جو پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا کیا امیج گیا ہوگا، اور کیا اس ویڈیو کو پوری دنیا میں نہیں دیکھا گیا ہوگا، اور کیا اثر گیا ہوگا۔ سب سے بڑھ کے ہمارے دشمن ملک انڈیا نے جو جس طرح کے تبصرے کیے کہ پاکستان میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، پاکستان میں خواتین کی حفاظت پر انہوں نے سوال اٹھا دیے، انٹرنیشنل میڈیا بھی کیا کیا کوشچن کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے، اور یہ حکومت یہ کہتی تھی، یہ اس کے بڑے کہتے تھے 2014 کے دھرنے میں کہ ہم پولیس ریفارمز بھی لائیں گے، پولیس کو ٹھیک کریں گے، اور آئی جی میں تمہیں پکڑ کے گولی مار دوں گا، میں تمہیں چوک میں پھانسی دے دوں گا۔ تو انہوں نے کیا اقدام اٹھائے؟ پاکستان کے جو یہ کہتے تھے کہ ادارے کمزور ہیں، یہ کہتے تھے کہ ہم اداروں کو مضبوط کر دیں گے، کون سا ادارے میں مضبوط کیا؟ کیا یہ اس وقت ریٹ کہاں ہے؟ ریاست کی ریٹ کہاں ہے؟ اچھا دیکھنا یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ چاہ رہا ہوں باجوہ صاحب، یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں نا، آفتاب جہانگیر صاحب نے ظاہر کنڈیم کیا اس واقعے کو، لیکن یہ جو آپ نے سوال اٹھائے یہی میں رکھتا ہوں آفتاب جہانگیر صاحب کے سامنے بھی، کیونکہ لڑکی کا یہ کہنا ہے ٹک ٹاکر کا، وہ یہ کہتی ہیں جی 2-3 مرتبہ آفتاب جہانگیر صاحب پولیس کو کال کی لیکن انہوں نے رسپانس نہیں کیا، تو یہ جو دیکھیں نا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ پولیس ریفارمز اگر دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا، سی سی پی او لاہور کو ان کو ٹرانسفر کر دیا، یا ڈی پی او صاحب کو ٹرانسفر کر دیا، ایس ایچ او کو ٹرانسفر کر دیا۔ اچھا کیا کرنا چاہیے تھا؟ اچھا باجوہ صاحب پھر آپ بتائیں، پھر میں آپ سے جہانگیر صاحب پوچھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے تھا اس واقعے کے بعد؟ یہ بات درست ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے 3 سال میں یہ جس طرح یہ دعوے اور وعدے کرتے تھے کنٹینر پہ بیٹھ کے، یہ اداروں کو مضبوط کرتے، اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں کسی کو یہ جرات نہ ہوتی کہ اگر کوئی لڑکی یا کوئی خاتون 15 پہ کال کرے، 3 دفعہ کال کرے اور اس کو کوئی رسپانس نہ ملے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلطی ہے، یہ کوتاہی ہے، بالکل۔ یہ نہیں، دیکھیے کوتاہی نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے پاکستان میں، ان کی ریٹ نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص ایک اپنی گاڑی پہ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پر سفر کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ بیلٹ بل گاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی جو اس کی سپیڈ ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ جی ٹی روڈ میں کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ لاہور موٹر وے پولیس کے ریٹ ہے، وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ اوور سپیڈ جا رہا ہے، اس کو پکڑتے ہیں۔ یہ وہ ایسے لوگ جن کے پاس پرانی سزوکی گاڑیاں تھیں، جن کے پاس سزوکی وین ہے جس کو سزوکی کیری ڈبہ بولتے ہیں، اس میں کمپنی کی طرف سے بیلٹ نہیں آتی تھی، لوگوں نے وہاں ٹریول کرنے کے لیے ان میں بیلٹیں لگوائی پرائیویٹلی، اس لیے کہ وہ فائن کرتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے سر، سمجھ گیا میں، آپ واپس آتا ہوں۔ آفتاب جہانگیر صاحب کیا کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں
ہونا تو یوں چاہیے تھا، اداروں کو مضبوط کیا جاتا، اور ریفارمز کی آپ بات کرتے تھے پولیس میں، جو کے پی کے میں کیا بھی آپ نے، لیکن پنجاب میں ابھی تک نہیں کر سکے آپ، اور اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ لاہور میں موٹر وے ثانیہ ہوا، اس کا عثمان مرزا والی بات ہم پنڈی والے کر لیں، وہ کیس ہے، نور مقدم کا کیس ہے، اور بہت سارے دیگر صوبوں میں بھی ہے، لیکن پنجاب کی میں جو بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ ظاہر ہے پنجاب کے سب سے بڑا شہر لاہور کا ہے۔ کہ پروگرام آپ نے کیا کہ جی یہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا کیوں ہوا واقعہ، اس کے اندر میرے دوست انہوں نے اپنا پورا ملبہ اٹھا کے حکومت کے اوپر ڈال دیا۔ میں اگر ان سے 2-4 سوال کر سکتا ہوں، جی یہ جی، اجازت دیں گے مجھ کو، مگر برا نہ ماننے نا میرے بھائی۔ نہیں برا نہیں مانیں گے سر، جو یہ تو دیکھیں آپ اور آپ یہ دونوں عوامی نمائندے ہیں۔ آپ کیا اپنی بیٹی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ جائے روڈوں پہ ہوائی کسنگ کرتے ہوئے ایک مجمع کے اندر جائے اور ہوائی کے بعد ٹک ٹاک بنائے ہے، اور پھر اس کا وہ کہے کہ میرے کپڑے نوچے گئے ہیں، مجھے میرے ساتھ یہ کیا گیا، اور وہ 15 کو فون بھی کر رہی ہے سر، مطلب ماشاءاللہ ہے، اور اس کے بعد 2 دن تک وہ پھر دوبارہ ٹک ٹاک بنائے ہے، اس کے بعد جا کے تیسرے دن جب یہ واقعہ کہیں سوشل میڈیا پر آتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو سر یہ تو آپ سے جانگیر صاحب کیا قصوروار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ سب کچھ ہوا ہی ہے؟ ضرورت ہے۔ ابھی باجوہ صاحب نے یہ بات کی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کدھر ہے، وہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل کدھر ہیں جنہوں نے سامنے گولیاں ماری ہیں، وہ وہاں کہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی؟ کیا ان کے دور کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ کیا ان کا دور جو تھا وہ سنہری حرفوں میں لکھنے والا دور تھا؟ یار ایسا نہ کرو۔ میں حالانکہ میں نمائندہ ہوں، مگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کریں گے، ہمیں اپنی تربیت نہیں کریں گے، بلیم گیم نہ ہو، یہ آپ کہہ رہے ہیں، بہتر نہیں کریں گے۔ جو چیز اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، جو میں اپنی بیٹی کے لیے تربیت کر سکتا ہوں، وہ مجھے دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے بارے میں بات کہنی چاہیے، یہ اس بات کی بالکل حمایت کرنی چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی۔ آپ کر سکتے ہیں، یہ باجوہ صاحب کر سکتے ہیں کہ ان کی بیٹی، باجوہ صاحب یہ جو جواز دے رہے ہیں آپ تو جہانگیر صاحب، میری مرضی، ان کے بیٹی نے یا کسی نے کیا، یہ آپ نے فوراً اٹھا کے الزام جو ہے گورنمنٹ کے اوپر لگا دیا۔ یہ گورنمنٹ کے اوپر الزام لگانے کے لیے یہ ایکشن ہی تو ہے کہ فوراً جو ہے وہاں کے گرفتاریاں ہوئی ہیں، پولیس افسران نے ان کو تبدیل کیا گیا ہے، یہ اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ یہ ہمیں ابھی اپنی تربیت کرنی چاہیے، میڈیا کو بھی تربیت کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی، سر ریاست کو بھی، میڈیا کو بھی، ججز کو بھی، عدلیہ کو بھی، تمام، سب لیکن مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے، لیکن سر یہ لیکن آپ صاحب جہانگیر صاحب، لیکن یہ جواز نہیں ہے کہ ایک لڑکی، نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو تو اس کی ذمہ داری جو آپ نے جو ہے حکومت پر لگا دی، اور سر لیکن آپ نے تو ساری ذمہ داری اس متاثرہ لڑکی پہ ڈال دی ہے کہ اس کی غلطی ہے۔ نہیں، اس کی غلطی یہ کہ اس کی بالکل غلطی اس کی یہ ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ تو پروفیشنل ٹک ٹاکر ہے، اس کو پتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوگا اگر میں اس طرح کی حرکتیں کروں۔ سر پھر قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اس کا مطلب لوگوں کو۔ ٹک ٹاکر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ موب کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دے۔ سر لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے بالکل ہی قانون کی رٹ ہے ہی نہیں، پولیس کا ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ 1000 کے اندر یہاں پہ جلسے کے اندر آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کیسی کلپس نکال کے دکھاتا ہے، وہ آپ کو بھی میں دکھا دوں کہ کشمیر کے جلسے کے اندر جب کس طرح کی خواتین کی کلپس دکھائی جاتی ہے، وہاں پہ میری بیوی بول رہی ہے۔ سر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اخلاقی بات ہے، سر اب رکے آفتاب جہانگیر صاحب، اب رکے، نہیں اسلامی، دیکھیں اب آپ نے کر دی اسلامی بات بھی اور انسانیت اور اخلاقی بات بھی۔ سر اخلاقیات بھی اور مذہبی حوالے سے بھی کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کوئی لڑکی نازیبہ کپڑے اگر پہنی ہوئی ہے تو سارے اس پر حیوانوں کی طرح پل پڑے ہیں۔ بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو علی ظفر، یہ بہت سیریس میٹر ہے، اس پہ ہمیں آپ سر پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے، میں اس پہ رسپونڈ کرتا ہوں۔ جی آپ کیجیے۔ باجوہ صاحب اس بات کا اجازت دیں، باجوہ صاحب اس بات کی اجازت کہ مجھے جواب دیں، کیا ان کی وہ اپنی بیٹی کی یہ تربیت، بھائی صاحب یہی کہہ رہے ہیں یہ تربیت کا قصور ہے، کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا نہیں ہے، تربیت کا قصور ہے یہ۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے اس کو گورنمنٹ اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی تو میں کیا اس کے ذمہ دار نون لیگ کی حکومت کو ٹھہرا دیتا۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، کسی کی گورنمنٹ بھی ہوتی اگر یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ باجوہ صاحب یہ بڑی حساس، سر بہت، آج تک کبھی کسی گورنمنٹ کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ میں سر رسپونڈ کرتا ہوں۔ جی رسپونڈ کیجئے، کیونکہ یہ جو آفتاب جہانگیر صاحب نے باتیں کی ہیں سر، کچھ باتیں سے ہمیں بھی اختلاف ہے، لیکن کچھ باتیں بڑی اہم کی ہیں انہوں نے۔ سر بات یہ ہے، میں نے ان کی ساری باتیں بالکل کول ڈاؤن ہو کے سنی ہے، میں نے ان کی کسی بات کا مائنڈ نہیں کیا، لیکن مجھے یہ حق تو دیجئے کہ میں جواب دے دوں۔ جی پلیز۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں
कि पाकिस्तान मदीना जवाब की दे दें, ये रियासत सिलेक्टेड कौन कहेंगे तो फिर एक नई बहस पर बाइयों साहब आ हो जाएगी। जाए ना, बहस हो जाए, बहस के लिए बैठे हैं, जो होगा वो तो मैं कहूंगा। अच्छा सर, ये तो कहते हैं कि ये मदीना की रियासत को फॉलो कर रहे हैं और ये मदीना की रियासत पाकिस्तान को डिक्लेयर कर रहे हैं और उस तरह का निजाम अभी ला बनी रहे नहीं है हैं। सर, वो कह रहे हैं अभी हम कोशिश कर रहे हैं। सर बात तो सुन लेना सर, मैं ये समझता हूं अगर ये इनको ये बात पसंद नहीं है कि ये टिकटॉकर इस देखें क्या उसका लिबास इस किस्म का था कि उसको कोई इस तरह का बंदे नोचते 300-400 आदमी। बात ये है, और क्या मदीना की रियासत में इतनी कमजोर पुलिस होती, इतनी नाअहल पुलिस होती कि जो 2-3-4 घंटे तक वहां पर ना जाती। नंबर 2, नंबर 3, क्या मदीना की रियासत में इतने दिन गुजर जाने के बाद कोई काम की प्रोग्रेस नहीं हुई, मास हुए उनको ट्रांसफर कर देने के? उनको ये अभी नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर ने, नोटिस लिया चीफ मिनिस्टर ने, अगर वो नोटिस ना लेते तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। नोटिस लेने की बात क्यों आई, यहां तक नौबत क्यों ना आई कि पुलिस वाले जब उनको इस बात का ये अभी अच्छा, समाजी कारकुन जी पीरा काजी साहिबा वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, वो भी सुन रही हैं आप लोगों की गुफ्तगू। लेकिन इसमें बाजू साहब इसका जवाब नहीं दे रहे। उन्होंने कहा जी किसी आप भी वालिद होंगे, भाई होंगे, बहन बेटियां आपके यहाँ भी होंगी, इस किस्म के लिबास की वो कह रहे हैं इजाजत नहीं दी जा सकती, इस किस्म का लिबास पहनेंगे तो फिर तैयार रहना चाहिए आप लोगों को। आप उसकी वीडियो देख ले, उसमें कोई बेहुदा लिबास नहीं था, शलवार कमीज थी और दुपट्टा उसके सर पे था, उसके पास था। ये सारी बातें आपके पास है, और जो बातें इन्होंने की यहाँ पे मीडिया पे बैठ के, क्या पूरी दुनिया नहीं बाजवा साहब, इस बात का आप भी जवाब नहीं दे रहे हो। आप तो जहांगीर साहब भी सर, अगर मैं ये कहता हूं दुपट्टा सर पे भी नहीं था, अगर लिबास इस किस्म का था भी तो क्या इजाजत दी जा सकती है उन तमाम मर्दों को दी जा सकती कि वो कोई भी इस किस्म की लड़की को, खातून को देखें, उस पर हमलावर हो जाए, दरिंदे बन जाए? ऐसे दरिंदों को बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा सकती अगर उसका लिबास। इसमें कसूर किसका है सर, गवर्नमेंट का कसूर है या माशरे का कसूर है? सवाल ये है सर। नहीं, देखिए मैं अर्ज करता हूं, ये मुआशरे का भी कसूर है, लेकिन रेट ऑफ गवर्नमेंट का रहा है। गवर्नमेंट ने 5 दिन के क्यों ये नौबत आई कि आज हम 5वें दिन उन्होंने एक सीसीपीओ को सस्पेंड किया, क्यों उससे ये काम क्यों नहीं, ये छोटी सी बात हुई और 4 दिन में वो कोई प्रोग्रेस ना दे सके, उनसे क्यों नहीं ये उसका जवाब लिया गया? उन लोगों को इस काबिल क्यों नहीं बनाया गया कि वो 3 दफा कॉल की जाए? और लाहौर में कोई डॉल्फिन फोर्स है, कोई 1122 है, कोई 15 है, कोई और इमरजेंसी पुलिस, क्यों ये इदारे नाकाम है? जी आप जहांगीर साहब नहीं किया? ये है कि बाजवा साहब से ये पूछ लें कि क्या नून लीग की हुकूमत है हो और वो ये सब चीजों की इजाजत दे सकती है कि कोई नहीं, वो सही है सर, लेकिन इंसानी हुकूक के जो कवानीन है आप तो जहांगीर साहब, उसमें तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ लिबास के हवाले से कि लिबास गलत होगा तो फिर जिम्मेदार वो खुद लड़की है। नहीं अली, मेरी बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसके बाद क्या मैं पीटीआई वाले को ये इस बात की इजाजत होगी कि जी वो हुकूमत पे इल्जाम लगा दे? देखिए, एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, उसकी तहकीकात होगी, उसकी फुटेज निकाली गई है और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बुज़दार साहब ने जो है, चीफ मिनिस्टर साहब ने अगर उनको हटाया है तो इसलिए हटाया है कि वो कहते होंगे कि शायद आप स्पीडी इसके ऊपर कार्रवाई करें। अच्छा, डीआईजी समेत आला अफसरान के अलावा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है पार्क्स, उनको भी हटा दिया है, डिप्टी डायरेक्टर को भी मुअत्तल कर दिया है। देखें, बिल्कुल इसमें देखें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें काउंट करती हैं कि जब इस किस्म के त्यौहार वाले दिन हो तो वहाँ पर सिक्योरिटी का खास ख्याल होना चाहिए है, वहाँ पर खवातीन के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। ये सारी चीजों की जिम्मेदारी इसमें तो मान रहे हैं आप, इस बात को तो मान रहे हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए बिल्कुल, जो नहीं थी, ये अच्छी बात है। पीरा काजी आप सर, मैं सामाजिक कारकुन है, पीरा काजी उनसे पूछ लेता हूँ कि वो क्या कहेंगे इस बात पर, क्योंकि आप दोनों ने जो कहा है कि लिबास के हवाले से तो मुत्तफिक हैं कि जी लिबास नाशाइस्ता होगा तो फिर इस तरह के वाकयात के लिए तैयार रहना चाहिए खवातीन को, क्या कहेंगी पीरा काजी? देखिए, मैं जितने देर से ये वाकया चल रहा है और इस तरह के जो भी वाकयात होते हैं तो सबसे पहले हमें यही इसी तरह के कमेंट्स और इसी तरह की बातें सुनने को मिलती है, तो कोई नई अजीब सी चीज नहीं है। फिर बात वही दोहराऊंगी कि इन सब बातों के बीच जो असल मसला है ना, उसको हम फिर वहीं के वहीं छोड़ें कि असल मसला क्या है मुआशरती लेवल पे, समाजी लेवल पे। ये इस वक्त किसी एक जिन्स की बात नहीं हो रही है कि अगर खवातीन ने ऐसे कपड़े पहने थे
तो उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसे फिर हम बहुत सारे और वाकयात को पिछले कोट कर सकते हैं जिसमें खवातीन पूरी ड्रेस भी थी, अगर कब्र में भी दफन थी, फिर भी उनके साथ वाकयात ये बात दुरुस्त है बात सर। देखें 6 साल बच्ची के साथ अगर कोई ज्यादती होती है, और हो रही है हमारे मास्टर में सर, रोजाना की ये बातें रोजाना रिपोर्ट होती हैं, वो कौन सा लिबास पहन के निकलती हैं, वो कौन से फ्लाइंग किस कर रही होती हैं, जो आप मिसाल दे रहे थे आपसे जहांगीर साहब। अब बात देखिए सारी यही है, ये जो वाकया खुल के आया है ना, ये तो इससे एक हमें बीमार जहनियत है जिसको तब्दील करना चाहिए। और जिस तरह बाजवा साहब जहनियत कह रहे हैं कि जी हुकूमती रिट की बात, वो बात आपकी भी ठीक है, किसी गवर्नमेंट पे ना डालें, लेकिन सर इस तरह के कोई कवानीन तो बनाए जाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तो फिर तो ये तो मादर पिदर आजाद माशरा नजर आ रहा है इस तरह। तो ये एक मसला देखिए हाईलाइट हुआ है कि आपको पता चला है कि यहाँ पे ये बीमारी है, इस बीमारी को आपने ट्रीट करना है। ये किसी एक शख्स की, किसी एक जेंडर की बात नहीं है, ये मसला औरतों की तरफ से भी हो सकता है, ऐसे वाकयात हो सकते हैं। लेकिन बात क्या है, ये चीजें होती रही हैं प्रीवियस में, क्या हमें नहीं पता? हम जब बच्चे होते थे, हम जाते हैं चाहे मीनार पाकिस्तान हो या कायदे आज़म की मज़ार, ऐसे इवेंट्स पे जाते थे, या हमारे जमाने में जब मेले वगैरह लगते थे, हम मेलों में भी जाते थे, तो वहाँ की ऐसी हरकत नहीं होती थी, या हमने ऐसी चीजें विटनेस नहीं की, या ऑल ऑफ अ सडन ये वाकया रूनुमा हो गया क्योंकि टिकटॉक आ गया तो इसलिए ये सब हुआ। ये सब चीजें होती भी आ रही हैं, लेकिन बात ये कि ये हाईलाइट नहीं होती थी। अब वो चीजें खुल के सामने आ अच्छा, रही हैं। लिबास मसला लिबास ये का नहीं कितना आता कि ताल्लुक आप- है इस पे, मिस काजी, लिबास का कितना ताल्लुक है इन तमाम चीजों से। देखिए लिबास पे फिर मैं आपको वही बात कहूंगी ना कि लिबास के हिसाब से तो फिर बहुत से ऐसे वाकयात भी हम बता सकते हैं कि लिबास के हवाले से। ये अभी मैं काफी जो सुन रही हूँ कि उसने बुलाया तो लोग आ गए, बुलाने का या लिबास पहनने का, एक तो इसमें इस वाले वाकये में ये भी प्रूफ हो गया कि लिबास तो इसका सही था, पूरा पहना था, फिर भी इनको मसला हो रहा है। जब वो बुर्का पहन के कोई निकलती है तब भी उनके साथ ये वाकयात होते हैं। तो लिबास ये एक तरीके से सिर्फ ढाल बनाई जा रही है इन तरह के वाकयात को छुपाने के। अगर आप इसको नहीं मानेंगे, आपको सिर्फ ये डर है कि बदनामी हो रही है, मुल्क बदनाम, देखें एक चीज जो हो रही है, आप अगर उस पर फिक्रमंद हो कि हम इसको खत्म करें, बजाय इस परेशानी में कि इंडिया क्या बोलेगा या फला मुल्क क्या बोलेगा, उनके पास अपने खुद के बहुत वाकयात हो रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इस वक्त ज्यादा जरूरी ये है कि आप इसकी पूरी एक चेन देखें। नूरे मुकद्दम का अगर पीछे एक केस हुआ है तो उस पे भी चले लिबास की बात नहीं आई, तो फिर दूसरी बात आ गई कि वो नूरे मुकद्दम उनके घर पे गई क्यों, वो उनके साथ रिलेशन में क्यों थी, वो ऐसी क्यों थी, छोटी फिर बच्ची ये थी, तो फिर वाकया जी हुआ नहीं, ये तो फिर आप सही कह रही हैं, ये तो फिर लिबरल्स की और मजहबी तबके की बात शुरू हो जाती है। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये तो रियासत, हुकूमत, सियासी जमातें, अदलिया, मीडिया, फिर तो सभी कसूरवार हैं, क्योंकि जिस तरह की इंसानियत की तज़हीक हो रही है, इसमें तो सभी फिर हम बराबर के कसूरवार हैं। नहीं नहीं, देखें अभी जो मेरी बहन ने बात की बिल्कुल सही है। देखें लिबास, मैंने ना लिबास की बात की है ना कुछ, आप लिबास की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लिबास इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारी इतनी तरबियत होनी चाहिए, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, कि हमें ये पता हो कि हमारी हदूद क्या है। एक चीज, क्योंकि जब आप किसी ऐसे मौके पर, किसी खास मौके के ऊपर आप कहीं जाते हैं तो लोग, अगर फॉर सर ये एग्जाम्पल हदूद किसको पता होनी चाहिए सर, मर्दों को या खवातीन को? दोनों को पता होना चाहिए ना। मैं तो यही से आपसे कह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मिसाल के तौर पे एक मैं बात कर रहा हूँ, अभी पिछले दिनों ईद उल अजहा गुजरी है। अगर कोई मर्द ही किसी ऊंट के सामने या किसी बिपरते बैल के सामने बगैर बड़े इंतजाम किए हुए सामने चला जाए और वो उसको मार दे, तो लोग ये थोड़ी कहेंगे कि इसमें उस जानवर का कसूर है, वो कहेंगे यार बेवकूफ आदमी था, ये क्यों गया उसके सामने। इसी तरह जब आपको पता है कि हालात ऐसे हैं, यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं, और ये चंद, मेरे ख्याल में तो उस वक्त तो पूरे उस मजमे में सिवाय इस खातून के कोई दूसरी थी नहीं, लेकिन इनकी इतनी तरबियत तो होनी चाहिए, इसको ये पता तो होना चाहिए कि मैं टिकटॉक बनाने के लिए क्यों मजमे में जा रही हूँ। और फिर जो लोगों ने बताया है, देखें जो सोशल मीडिया में जो आप लोगों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन्होंने बताया है कि जी इस तरह हुआ कि वहां पर वो गई, उसके बाद वो जंगले के उस तरफ गई, फिर 6 लोग उसके पीछे गए, जो उसके साथ थे वो भी थे और लोग भी थे। जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं इसकी तो वो नहीं कर रहा। लेकिन सर 6:30 बजे से 9 बजे तक आफ्ताब जहांगीर साहब 2.5 घंटे जिस तरह हवा में उछालते रहे, जिस तरह कपड़े नोच डाले, आज मेडिकल रिपोर्ट सर जिसकी आई है उसमें उसने बताया खातून के जिस्म पर खराशो नील के निशानात के साथ साथ गर्दन पर नोचे जाने के निशान, कान, पाँव, कमर, गर्दन, दाएं हाथ, सर ये जो 30-40 निशानात है उसके जिस्म पर। अब उसके बाद पता नहीं अली जफर, या तो आपका सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है या जो आपके ये सारे सर सेकंड डे की जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना सर, एक बात तो सुन लें जफर भाई, बात तो सुन लें। उसके 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद की उसकी टिकटॉक की भी वीडियो आ रही है।
समझे ना। टिक टॉक तो पहले भी बनी हो सकती है ना, जो बाद पता में नहीं, रिलीज और कर मैं दें ये नहीं पता, मैं तो ये नहीं कर रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया बता रहा है कि ये 2 दिन बाद उन्होंने ये वो लेकिन बनाई। सर मेडिकल रिपोर्ट तो कंफर्म कर रही है तमाम चीजों सर को। मेडिकल रिपोर्ट तो कंफर्म कर रही है, लेकिन जब मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मेरा आपका मौजू ये होना चाहिए कि क्या हम अपने रवैयों को तब्दील कर सकते हैं। कैसे तब्दील होगा सर, ये तो मौजूद है। उसका तब्दील करने का तरीका ये है कि ये हम पर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम पर अल्लाह ताला, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें इम्तिहान में भी तो फिर डाला सर है। शरीयत और नाफिज उसके कर दें, बाद फिर कहा ऐलान गया क्यों नहीं है कर रही आपकी कि गवर्नमेंट? आपके सर लिए कुछ शरीयत नाफिज कर दें। देखिए, आपके लिए कुछ हदूद भी कायम किए गए हैं। अली जफर साहब वो काम करना चाहिए जो अली जफर अपनी बेटी को पसंद करता है, जो आफ्ताब अपनी बेटी के लिए पसंद करता है, जैसी तरबियत आफ्ताब अपनी बेटी और अली जफर अपनी बेटी के लिए या बाजवा अपनी बेटी के लिए करता है, इसी तरह की तरबियत और इसी तरह की ख्वाहिश उसको दूसरी की बेटी के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इजाजत दूं कि जी मेरी बेटी जो है वो कहीं इस किस्म की जाए और फिर मैं पूरे माशरे की तरफ उसकी निशानदेही करूं, तो ये भी बहुत गलत है। हम, क्योंकि हमें चाहिए अपनी हदूद का हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें किस हद तक आगे जाना है, किस हद तक हदूद आजादी और हमें। कयूद का पता होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है आपके। इस पर से बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद भाइयों साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, वीर काजी, आप साथ रहिएगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद यहीं से आगाज करेंगे। ये जो पॉइंट बहुत वैलिड दिया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने कि हमें अपनी हदूद और कयूद का भी पता होना चाहिए, और जाहिर है इसमें जिम्मेदार तो तब पूरा माशरा ही जिम्मेदार है। सिर्फ गवर्नमेंट को ही जिम्मेदार हम ठहराते रहें या पूरे माशरे का कसूर है, पूरे माशरे की तरबियत की ज़रूरत है, या कुछ और भी अवामिल हैं, उन पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए अल खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। लाहौर वाक़े की हम बात कर रहे हैं। टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ जो वाक़या पेश आया, उसमें आज DIG समेत आला अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि पार्क के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर, दोनों को भी मुअत्तल किया गया है और कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। 20-22 आदमी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, और इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, करार वाक़े की सज़ा दी जाएगी तमाम मुल्ज़िमान को। लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जनाब इस तरह के वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं। ये हुकूमती रिट का मसला है, या जिस तरह आफ्ताब जहांगीर साहब बात कर रहे थे कि ये तो पूरे माशरे की ज़ाहिर है हमें दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा अपनी हदूद और कयूद हैं क्या, हमें कहाँ तक जाना है, क्या कुछ करना है, कैसा लिबास होना चाहिए। और बाहर ज़ाहिर है कोई भी किसी की माँ बहन बेटी जा रही है तो किन चीज़ों को उसका ख्याल रखना, और फिर जो बाहर जो लोग हैं उन्हें भी, उनकी भी तरबियत होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है 400 लोगों में से कोई एक भी शख्स वहाँ ऐसा नहीं था जिसने मज़ाहमत की हो बाकी लोगों की। तो इससे हम क्या समझें कि जितने भी लोग बाहर हैं, क्या इस तरह सारे ही वहशी दरिंदे हैं, क्योंकि इंसानियत का जो सर है वो शर्म से झुक गया है। इस पर हम बात कर रहे हैं। पिरहे काजी भी मौजूद हैं हमारे साथ, समाजी कारकुन हैं। इसके अलावा आसिफ बाजवा साहब हैं, नून लीग के और मेंबर हैं पंजाब असम्बली। आफ्ताब जहांगीर साहब भी मौजूद हैं, मेंबर है नेशनल असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुक। उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट दिया है। आफ्ताब जहांगीर साहब जी जी सर, ये जो पॉइंट आपने दिया है बहुत वैलिड है, और जाहिर है इसमें तो फिर किसी भी हुकूमत को कसूरवार ना ठहराया जाए, क्योंकि किसी भी की हुकूमत के होते हुए भी हो सकता है, क्योंकि सिंध में तो आपकी हुकूमत नहीं है। यहाँ जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई शर्मनाक है कि एक लड़की जिसकी डेथ हो चुकी थी उसको कब्र से निकाल कर बेहरमती की गई है। ये तो फिर जाहिर सी बात है, वही आप वाली बात आ गई कि किसी हुकूमत पे क्रिटिसाइज भी होना तो चाहिए कि कानून वापस करने वाले इदारे कहाँ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा माशरे की तरबियत ज़रूरी है। अच्छा देखिए अली, बात पता कि हकीकत में आपको बताऊं, हम लोग फौरन क्या करते हैं, इसको सियासी रंग दे देते हैं हर चीज को और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। देखिए मैं ये समझता हूं कि हमें बहुत सख्त तरबियत की जरूरत है, और ताकि हम ऐसा माशरा पैदा कर सकें कि लोग ये मिसाल दें कि देखो यार ये रात को भी खातून जा रही है तो इसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। हमने उसको क्या किया, लिंक कर दिया लिबास के साथ, हमने लिंक कर दिया कि और चीजों के साथ। देखें दो इस वाक़े के बाद 2 चीजें निकल के सामने आई हैं। एक ये है कि हमें अपने घर के अंदर काउंसलिंग करने की जरूरत है, अपने बच्चों के साथ बैठने की जरूरत है। बिल्कुल सही, वैलिड पॉइंट है सर आपका, बिल्कुल। अच्छा, उसको टाइम देने की जरूरत है बच्चों को, क्योंकि जब हम टाइम नहीं देंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, तो वो फिर ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजों में जाएंगे, इन चीजों की तरफ। नहीं सर, इस्तेमाल तो बुरा नहीं है ना सोशल मीडिया का, वो तो नहीं, हमारे ऊपर है। इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल देखिए किसी चीज का भी इस्तेमाल बुरा नहीं है, अगर उसको उसकी
کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے. ٹھیک. لیکن اگر کسی چیز کا بھی ایکسیس جو ہے نا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ جو ہمارے ادارے ہیں انہیں اپنا پراپر کام کرنا چاہیے. اچھا اب ہم ادارے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم فوراً چلے جاتے ہیں کہ شاید عدالتیں یا آرمی یا پولیس. ادارے اور بہت سارے بھی ہیں, جیسے ایسے مینار پاکستان کی انتظامیہ بھی ہوگی. ان کے کام یہ کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ 14 اگست والے دن یہاں پر کتنا بڑا ظاہر بڑا ایونٹ ہے, بہت سارے لوگ آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں, ان کو تو ہم نے کیا سنبھالنا انتظام بالکل. کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھگدڑ مچ جائے, اس سے کچھ کیجویلٹی ہو جائے یا کوئی اس قسم کے واقعہ ہوں تو اس کی کیا ہے, تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہاں کی انتظامیہ ہے جو اتنی ہیوی سیلریز لیتی ہیں, تنخواہیں لیتی ہیں, ان کو ساری سر بڑی بات مراحل. ہے آپ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے بھی تنقید کر رہے ہیں, بالکل اپنی, حالانکہ گورنمنٹ ہے آپ کی, یہ اچھی بات ہے سر, کہ جو واقعہ جیسا ہوا ہے وہ منون بیان کرنا چاہیے اور جو حقائق ہیں. بالکل بالکل. تو اس لیے اب دیکھیں گورنمنٹ کا کام یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو انہوں نے جو اس کے ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ بھئی حالانکہ سیکورٹی والوں کی جو ذمہ داری ہے, اگر انہوں نے محسوس کیا کہ اس میں سست روی ہے تو ان کو تبدیل کر دیا ہے. اسی طرح وہاں کے پارک کی انتظامیہ کو انہوں نے کر دیا ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پر اپنی ایک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اس پر میں بات کروں گا, ہمیں جوائن کر لیا جی عالیہ سارم برنی صاحبہ نے, معروف سماجی کارکن ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے عالیہ صاحبہ, یہ جو واقعہ پیش آیا لاہور میں, وہ پے در پے سے واقعات پیش آ رہے ہیں, صرف ہم لاہور پنجاب کی بات نہیں کر رہے, تمام صوبوں میں ہی, سندھ میں تو بلکہ اس سے بھی خوفناک واقعہ ٹھٹھا کے قریب پیش آیا ہے کہ لڑکی جس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس کو قبر سے نکال کر بے حرمتی کی گئی. لاہور والے واقعے پر آپ کیا کہیں گی؟ جو آفتاب جہانگیر صاحب ممبر نیشنل اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ جی تربیت کی ضرورت ہے معاشرے کی, گو کہ حکومتی ظاہر ذمہ داریاں بھی کچھ ہیں, لیکن بحیثیت ایک عام انسان کے, ایک عام شہری کے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اس تمام واقعے کو, تو بحیثیت عام آدمی کی آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ جی واقعی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے جو کہ ہم نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کی؟ سب سے پہلے تو جو ایک جملہ ہے جو کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے لیکن ہر دفعہ کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا. اور جہاں تک بات تربیت کی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہوئے گی نہیں کہ تربیت ہونی چاہیے, لیکن اس پورے واقعے میں کیونکہ مجھے 26 سال ہو گئے یہ سارے کام کرتے ہوئے, اپنے معاشرے کے لیے وہ ساری کاوشیں کرتے ہوئے جو بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب مجھے 26 سال پہلے اتنی پریشانی نہیں, عورت کے لیے بات کرنا, عورت کے لیے آواز اٹھانا مجھے اتنا مشکل کبھی نہیں لگتا تھا جتنا مشکل اب مجھے لگنے لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت نے بھی اپنے ڈائریکشنز چینج کر لیے ہیں. عورت جن چیزوں کو اپنی ترقی سمجھ رہی ہے اس کی ترقی نہیں ہے. عورت کو میں سمجھتی ہوں کہ کسی صورت بھی اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے اپنے اخلاقی گراوٹ میں نہیں آنا چاہیے. آج مجھے ایک بات کی ایک تسلی تو ہو رہی تھی کہ جتنی بھی میں بھی بات سن رہی تھی ڈفرینٹ جگہوں سے, میں ظاہر پروگرامز بہت سارے چل رہے ہیں, اس میں جتنے بھی مرد حضرات میں نے دیکھے وہ بہت غصے کی حالت میں ضرور تھے, لیکن ان سب نے یہ ضرور کہا کہ جن 400 مردوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ان سب کو پھانسی لٹکا دیجیے آپ بے شک. تو یہ سوچ کے میرے دل کو ایک اطمینان ہوا کہ آج بھی ہمارے معاشرے کا باپ, بھائی, شوہر, یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اگر گندے مرد ہیں تو ان کو سخت ترین سزائیں ملنی چاہیے. اور دوسری طرف ایک اچھی بات میں نے یہ بھی دیکھی کہ لوگ اب بہت زیادہ بیلنس بات کرنے لگے ہیں. انہوں نے مردوں کے لیے اس سزا کی بات کی اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ساری باتیں کی کہ یہ عورت اگر وہاں پر گئی تھی تو پولیس وہاں پر کہاں تھی, انتظامیہ وہاں پہ کہاں تھی, پھر یہ پہلے سے اپنی انفارمیشن کے ساتھ کیوں گئی تھی, پھر ایسی جگہوں سے تو انہیں تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے تھا. کیونکہ مرد اپنے کچھ بھی کر لے, میں جتنا میرا تجربہ ہے, محرم رشتوں کی آنکھوں میں جو محبت عزت اپنی عورتوں کے لیے ہوتی ہے, گو کہ میرے معاشرے کا مرد بہت اچھا ہے, میں آج بھی سمجھتی ہوں کہ دنیا کے اور مردوں سے بہت بہتر ہے, پھر بھی وہ عزت اچھا اس طرح کے واقعات پیش آ گئے اس کے باوجود بھی آپ مطمئن ہیں عالیہ صاحب, پے در پے اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو اس طرح کے, تو مطلب انسانیت کا سر جھک گیا اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں, لاہور میں ہوں, وہ سندھ میں ہوں, وہ کے پی میں ہوں, وہ بلوچستان میں ہوں. اچھا اس پہ باجوہ صاحب آپ کو شامل کرتا ہوں. باجوہ صاحب کیا کہیں گے؟ آپ تو جہانگیر صاحب کی گفتگو بھی سن رہے ہیں آپ, اور عالیہ سارم برنی صاحبہ بھی پھر ہے موجود ہے ہمارے ساتھ. میں نے سب کی گفتگو سنی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں irrespective of that کہ کس پارٹی کی گورنمنٹ ہے, یا میں نے یہ نہیں کہتا کہ جس طرح میرے دوست نے کہا جی نون لیگ میں یہ ہو گیا تھا اس کے دور میں. بات یہ ہے کہ ہم نے تو اتنے بڑے دعوے وعدے نہیں کیے تھے,
हमने तो मदीना की रियासत की बात नहीं की थी। हमारी गुजारिश है अरबाब इख्तियार से, DIG से, IG पंजाब से और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से और वजारत कानून से, पंजाब से भी और मरकज से भी और दीगर सूबों से भी, कि आप मेहरबानी फरमाएं कि इस बात का कौन जवाब देगा कि 3 घंटे तक पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। ये वैलिड है बात ये है करने की, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात है, इम्प्लीमेंट करे। और दुनिया का कोई मजहब, कोई मुआशरा, कोई कानून नेचर के खिलाफ नहीं है। कोई भी मुआशरा देख ले, और पूरी दुनिया में जहां पर क्राइम की रेशो कम है वहां तरबियत की वजह से कम नहीं हुई। अगर यूके में या USA में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या जापान और चाइना में अगर ऐसे रेट्स, ये रेशो कम है क्राइम की, तो उसकी एक ही वजह है कि वहां पर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। जो कानून की खिलाफ वर्जी करता है उसको कानून के शिकंजे में लाया जाता है। हमारी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए ताकि वो इबरत का निशान बने और आइंदा किसी को ऐसा करने की जरूरत ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पीर काजी, आप क्या कहेंगी ये जो बात कर रहे हैं आसिफ बाजवा साहब? और जाहिर है कानून नाफिज करने वाले इदारे की कोताही तो है, इसको आफ्ताब जहांगीर साहब ने तस्लीम किया। फिर उन्होंने ये भी अच्छी बात की कि जो वहाँ पार्क, जिस ग्रेटर इकबाल पार्क में सब कुछ हुआ है, उनको सोचना चाहिए था। 14 अगस्त का मेन इवेंट था, हज़ारों की तादाद में लोगों ने आना है, सबको मालूम है, फिर वहाँ इंतजामात नहीं थे। क्या कहेंगी आप? उसका क्यों नहीं ख्याल रखा गया? दूसरी बात वही है कि अगर हम फिर के वही ब्लेमिंग वाली बात करके एंड में कहते हैं कि खवातीन को ऐसी जगहों पे जाना ही नहीं चाहिए, हमारे जो घर वाले उनका ख्याल रखना चाहिए कि बच्ची बाहर निकले ही नहीं ऐसे मौकों पे, तो फिर मेरे ख्याल से फिर हमें जो पब्लिक स्पेसेस का नाम दिया हुआ है हमें उसको खत्म कर देना चाहिए सिरे से, उसको बिल्कुल नेस्तो नाबूद के, या उसको मखसूस कर दिया जाए कि जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे से मर्द हजरात ही जाएंगे, खवातीन का कोई लेना देना नहीं, वो घरों से बाहर नहीं निकले। जब हम हुदूद की, अखलाकियात की या मजहबी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि हम एक ही जिन्स को क्यों फोकस करते हैं कि एक ही जिन्स है जिसको ख्याल रखना है कि मजहबी हुदूद क्या है, अखलाकियात क्या है, कपड़े पूरे पहने से। अच्छा, वही मजहब फिर ये भी कहता है कि औरत कपड़े पूरे पहने या ढक के रहे, तो वो ये भी मर्द को कहता है कि आप भी अपनी नजरें नीचे, निगाहें नीचे वो रखें। ये नहीं कहता है कि अगर औरत आपके सामने आ गई तो आप उस पर टूट पड़े, आप उस पे, वो ना कोई मजहब, ना कोई मुआशरा, ना कोई आपकी इखलाक, ना कोई तरबियत, ना कोई कानून इसकी इजाजत देता है। तो आप मर्दों के हवाले से भी तो मतलब कुछ कहता है, इस राइट का तो ख्याल रखें कि अगर कोई गया है वहां, बजाय इसके कि आप उसका हल निकालें कि ऐसा क्यों हुआ, अगर फिर भी आप उसका रेशो निकालेंगे कि एक औरत बेहया थी, तो फिर भी आप रेशो देखें मर्दों का ज्यादा है। एक औरत बेहया थी तो उसके ऑपोजिट 400 मर्द ज्यादा बेहया थे, जिन्होंने उसने तो सिर्फ आके अगर वीडियो बनाई या फ्लाइंग किस के गए तो पूरे के पूरे टूट पड़े, कपड़े फाड़ दिए, उसके जिस्म नोच लिया, पता नहीं और टाइम होता तो क्या क्या करते। तो उस हिसाब से तो अभी भी मर्दों का रेशो तो हमसे 400 गुना ज्यादा। जहांगीर साहब, ये जो गुफ्तगू कर रही है पीर है काजी, ये तो जाहिर है इसका क्या जवाब दिया जा सकता है सिवाय इस बात पे? तो ये समझता हूँ कि हम जो है किसी हल की तरफ निकलने के बजाय हम बहस में लगे हुए हैं। मेरी बहन भी ये कहती है कि जी पब्लिक प्लेस खत्म कर दी जाए, ये सब कुछ खत्म कर दिया जाए, ये किसने कहा है? पूरी दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता, वहाँ भी वाकयात होते हैं। जरा सी लाइट चली जाती है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर तो फिर पता चलता है कि वो कितना मौजूद माशरा है कि 5 मिनट की लाइट जाने के बाद वहाँ पर कोई स्टोर खाली नहीं बचता है। वहाँ पर फिर लोगों के साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, जो खवातीन के साथ होती हैं, वो आपके सबके सामने है। तो ये है, ये इसमें हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। और जब तक हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए गए रसूलों पर नहीं चलेंगे तो हमें इसी तरह नाकामी और की सूरत में आपके सामने चीजें आती रहेंगी। तो मैं तो बहैसियत मुसलमान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि हम पर जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा हैं। हमें लोगों को वो माशरा देना है, हमें बताना है लोगों को कि हमें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत दी है हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। आलिया साहब, आखिरी कमेंट आपकी भी। देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि हमें इन चीज़ों में नहीं उलझना, इन चीज़ों को सियासी मामलात अपनी जगह है। मैं ये नहीं कह सकती हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं बहैसियत एक माँ, बहैसियत एक औरत, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि जिस बच्ची का नुकसान हो गया वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसका नुकसान पलट कर नहीं आ सकता। तो मैं अपनी हर बच्ची को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ
کہ آپ دنیا کو بعد میں دیکھیے، پہلے اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش کیجیے. یہ دنیا صرف باتوں میں لچنے پھننے لگاتی ہے. نہیں لیکن وہ عالیہ بہت ساری صاحبہ یہ باتیں بات تو کرے گی، درست کی نا، لفاظی پیر کرے ہے گی، قاضی جو کہہ رہی ہے لیکن ایک عزت جاتی لڑکی ہے، وہ تو 400 کوئی لوگ جانتا تھے ہے. تو کیا حفاظت کر لیتی وہ؟ جی بھائی 400 لوگ، 400 درندے، ایک وہاں تنہا نہیں خاتون نہیں ہو. نہیں، حفاظت اس وقت نہیں ہوتی جس وقت وہ اس گھیرے میں آ گئی تھی. اس گھیرے کے بعد تو وہ سارا ان مردوں کا کام تھا، ان بے شرم مردوں کا کام تھا جنہوں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت اس وقت نرغے میں پھنس گئی ہے تو سب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. جس کا جو بس چلا اس نے اپنی فحاشی وہاں دکھائی. اس وقت تو وہ بالکل بے بس تھی. اس وقت تو صرف مرد ہی اس کو بچا سکتے تھے جو اس کو. جی قاضی صاحب آخری الفاظ آپ کے، 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. آصف عادل صاحب. سر میں ہیلو جی 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 بھائی صاحب. سر میں یہ کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی بات کی، اس سے ایک ہی بات ہے کہ ہمیں ایسی ریاست مدینہ نہیں چاہیے جہاں پر ریاست مدینہ کے جو ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر یا ان کے ایک ایم این اے یہ کہے. اچھا یہ سر جاتی جاتی یہ بتا دیجیے آصف باجوہ صاحب، اگر ریاست مدینہ کے دعوے دار نہ ہوتے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پھر اس طرح کے واقعات ہو ہی نہیں سکتے؟ کی بات یہ ہے یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ تنقید تو کر رہے ہیں، گورنمنٹ چونکہ ان کی یہ ظاہر قصوروار تو ہیں، لیکن اس کا مطلب نون لیگ کی حکومت ہوتی تو اس طرح کا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور دودھ شہد کی نہریں بہاری تھی آپ نے. اس کو امپلیمنٹ کریں، خبارہ ان کو امپلیمنٹ کریں، ان دعووں کو امپلیمنٹ کریں. دعووں کو امپلیمنٹ کریں. بہت شکریہ آصف باجوہ صاحب آپ کا، پھر ہے قاضی صاحب آپ کا، بہت آفتاب جہانگیر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، عالیہ سارم بنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین تھا ہمارا اچھا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور اور میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کی بات.